السلام علیکم دوستو، دنیا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عامر سلطان۔ میں ہوں مبشر زیدی۔ مبشر زیدی صاحب، بڑے دن ہو گئے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ میں اپنی شفٹوں میں مصروف ہوں اور آپ بھی ظاہر ہے، پھر کچھ خبریں بھی ایسی چل رہی ہیں کہ تھوڑا سا ابھی سکون آیا ہے۔ ابھی اگر ہم خبروں کی بات کریں تو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ایک تو جو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اگر ہم لطیفے سے ہی شروع کریں تو میاں صاحب کی جو خواہش ہے وہ کس حد تک آپ کو پریکٹیکل نظر آتی ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں؟ تو یہ کتنی ان کی جو خواہش ہے وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آزاد کشمیر میں جو بھی حکومت آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اس طرح سے وہ کنٹرول وے میں آتی ہے، اور جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی وہاں جیتتی رہی ہے ماضی میں۔ مگر اس بار ہم نے گلگت بلتستان میں پہلی بار دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دو صوبوں کی حکمران جماعت ہے، سندھ کی اور بلوچستان کی، مگر وفاق میں وہ اتحادی نما کوئی چیز ہے، مگر ہے اور نہیں بھی ہیں۔ تو انہوں نے ان کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہے۔ کشمیر میں انتخابات کو لے کے پہلے ہی بہت بلوا ہو چکا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اور جو مہاجر سیٹوں کے اوپر تنازع کھڑا ہوا تھا وہ ابھی بھی قائم ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا گزشتہ کئی مہینوں سے وہاں پر ایک لہر اٹھی جس کو پھر کچلا گیا، اور ظاہر ریاستی طاقت کے بل پہ کچلا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر اب یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو زور ہے وہاں پر وہ قائم ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مجبور ہوئی وفاقی حکومت کے اور الیکشن کمیشن بھی کسی حد تک کہ وائلنس کو، بدامنی کو کم از کم رکھنے کے لیے مرحلہ وار انتخابات کا فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ آزاد کشمیر کو اتنا بڑا نہیں ہے کہ جہاں پر مرحلہ وار انتخابات وہ انتظامی حوالے سے بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے، کیونکہ میت پر زیادہ ہو اس طرف ہو جاتا ہے، پنجاب کے قریب ہے۔ لیکن ہم انتخابات کے نتائج کا انتظام کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ دیگر انتظامی معاملات دیکھیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ ابھی تک جو اطلاعات یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ میرپور کے حلقوں میں جو ہے دونوں بڑی جماعتیں وہ آپس میں اس وقت کوشش یہ کر رہی کہ جتنے ووٹر نکال سکتی ہیں۔ ووٹر بھی ہمیں تعداد کم نظر آئی نسبتاً پچھلے انتخابات کی نسبت، جس کی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کال دی ہوئی ہے بائیکاٹ کی۔ ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکن ہیں وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے، وہ آئیں گے، مگر جو عام عوام جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پر ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہے۔ میرپور میں کچھ جگہ پہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ بہتر رہا ہے۔ تو یہ الیکشن کا جو بھی نتیجہ آتا ہے اس بارے میں جو ابہام، خدشات یا شکوک و شبہات ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اچھا شاہ جی، میں آپ سے ایک بات، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے جرنلزم اور الیکشنز کور کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں 34 سال 34 سال آپ کو ماشاء اللہ ہو گئے ہیں، 35 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے اس میں کتنے ہی الیکشن کور کیے۔ لیکن ابھی بھی جیسے دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سینٹر میں بھی اور بلوچستان میں بھی اتحادی ہے، ویسے بھی اتحادی آج کل بظاہر مل جل کے وہی کھانے پینے والا جو بھی ہے، تو وہ اس کے باوجود بھی جو پولیٹکس کی ریٹرک ہے وہ وہی ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میاں صاحب نواز بلاول کے ساتھ جس طرح سے ان کی ٹیٹ فار ٹیٹ چل رہی ہے تو وہ تو ہے، لیکن دیکھیں تبدیلی ہوئی تھی جب پی ٹی آئی بطور تیسرا فریق آیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سپورٹ بھی بہت حد تک پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں تاکہ
इस सारी सूरत हाल में जो एक तासुर इस इलेक्शन के बारे में यही किया जाए कि उसको आवाम की सपोर्ट नहीं है, और अगर इस इलेक्शन में कम पड़ते हैं वो तो ज़ाहिर है शकुक शुबा गहरे होते जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ज़ाहिर है 88 से लेके अब तक 90s की हम हमेशा बात सुनते आए हैं कि एक बारियाँ लगती रही हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि बारी भी पूरी नहीं लगती। 2.5 साल की हुकूमतें भी रही, 3 साल की हुकूमतें भी लेकिन रही। इसमें ये भी नहीं है कि वो जो आवाम है उनको अंडरमाइन अभी भी कर रहे हैं कि अभी भी अगर 30 साल पहले एक उन्होंने बयानियाँ लेके चले थे, अभी भी वो एक तरह से और बयानियाँ लेके आ जाते हैं और वो नहीं समझते हैं कि आवाम को हम एक तरह से अपनी तरफ राग़िब कर लेंगे, और एक देखिए अब अब बयानियाँ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी भी बसेस भेजी गई वहाँ पे, इलेक्ट्रिक बसेस का जो एक उनका नून लीग वालों का है कि हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसमें यह है, देखिए दोनों का तरीका कार मुख्तलिफ है। जो नून लीग है वो ज़्यादातर तरक्याती मंसूबों को सामने रख के ऐसे मंसूबे जो आपको नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी का ये है कि ये लोगों को नौकरियां देते हैं। अब वो उसके अंदर कितनी गेम होती है वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे माशरे में आपको पता ही है। तो दोनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, मगर अभी तक दोनों जमातें जो है ये आवाम को यकीन नहीं दिला पाई कि वो आवाम को उस माशी मुश्किल से निजात दिलाएंगी जिसका वो सामना कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका ईरान जंग की असरात हों या आपकी बिजली की लोड। अच्छा शाह जी, इसी पे आते हैं यहाँ पे ज़रा कि जैसे अब जो इंतखाबात हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान पे उनके असरात होंगे, लेकिन ये एक तरह से जो इस वक्त जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है हर गवर्नमेंट के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, यहाँ पे भी तुर्की में भी जो माशी मसाइल हैं वो इसी तरह से अमेरिका में हैं, बाकी दुनिया में भी है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत हैंडल कर रही है माशी ट्रबल्स को, और जिस तरह से एक जिसे आप कह सकते हैं कि इंतहाई गैर संजीदगी की, कभी हर रोज़ तेल की कीमतें बदल रही हैं, कभी हफ्ते की बेस पे, कभी 2 दिनों, तो जो आपको वो एक लगती है हैंडलिंग इस सारे माशी मामलात की, तो क्या हुकूमत उसमें कोई संजीदा वाक़या में ही नज़र आती है कि अवाम के मसाइल हल किए जाएँ? बिल्कुल कतई भी नहीं। इसकी वजह देखिए दुनिया में हर जगह फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी है, इसमें कोई शाइबा नहीं है, कोई शकूक कोई शुबहात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उसकी आड़ में पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा करके मज़ीद टैक्स भी आप देख रहे हैं। यानी एक तरफ तो आवाम बेचारों को आप जायद कीमतों से निचोड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे आप उनके ऊपर टैक्स में भी इजाफा करके उनको वहाँ से भी निचोड़ रहे हैं। तो आवाम को भी नज़र आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त तेल की कीमतों की, वो अच्छी नहीं है, वो पूरी तरीके से ऊपर जा रही थी। गो के आज सुबह ये खबर आई कि थोड़ी क्या 6-7% गिरी है। तो आप कह दें कि पाकिस्तान में भी अगर 20 रुपये कम कर लेते हैं या 15-20 से 20 रुपये, लेकिन उसमें मसला फिर वही आता है कि ये डंडी ये मारते हैं कि वो उस साइड पे थोड़े ये कम करेंगे, मगर जो टैक्स है उसको या तो कम नहीं करेंगे या उसे बढ़ा देंगे। तो ये अपनी जो दीगर नाअहलियाँ हैं टैक्स कलेक्शन की हों या इंतज़ामी मामलात की हों, उनको भी उनका अजाला भी आवाम को निचोड़ने से करते हैं। अच्छा, अभी हमने एक इंडिया में एक मूवमेंट देखी, जिस तरह से वहाँ पे नौजवानों ने एक मूवमेंट चलाई और उसको लेके पाकिस्तान में एक बहस हो रही है। मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि उससे हर दूसरा जो हमारा सो कॉल्ड, आपको पता आजकल सोशल मीडिया पे मेरे समेत बहुत सारे दानिशवर हैं जो जिनका ये दिल करता है कि वो हर बात पे बात करें और वो फिर अपने हिसाब से तबसरे और वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें वो उसको ना पाकिस्तान से रिलेट करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी मूवमेंट क्यों पैदा नहीं हो रही कि ये, और ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जेनुइनली एक नौजवानों की मूवमेंट आई थी तो उन्होंने बजाय इसके कि उनको सीरियस लेने के उनको एक यूथिया का नाम एक टर्म दे दी और एक तरह से मजाकन वो अब भी
जहाँ पे उसका जिक्र करते हैं, बजाय इसके कि वो एक पार्टी की बात करते हैं या एक पार्टी के वर्कर्स की बात करते हैं, या सीधे लफ्ज़ों में अगर बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई पीटीआई वाले ये कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं और ऐसे है, और कुछ नौजवान, उन्होंने ना यूथ को बाकायदा से यूथ की जो टर्म है, ये नौजवानों की जो टर्म है, उसको यूथिया बना दिया। और फिर आपको पता है कि जिस तरह से उस सारे मामले को हैंडल किया गया, और अब भी बहुत सारे हमारे यहाँ जो जेन्युइनली यूथ निकली थी, जो जिन बेचारों का कोई इतना ज़्यादा वो अभी सियासत से या इससे वास्ता नहीं था, तो वो आपको पता अभी तक भी फंसे हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। तो वो जो हमारे यहाँ उसका जो तकाबली, क्या वो लिया जा सकता है, या आप ये समझते हैं कि जो इंडिया की सो कॉल्ड जो अभी ये यूथ मूवमेंट है, तो ये हमारे यहाँ भी दोबारा से मुमकिन है, या आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये देखें कि इंडिया से पहले हमें जाना होगा बांग्लादेश की तरफ और नेपाल की तरफ। तो हमारे अपने ही पड़ोस में ये तीसरी जेनजी मूवमेंट है। नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, हसीना वाजिद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, नेपाल में हुई, वहाँ ख़ात्मा हुआ, और दोबारा से इलेक्शन हुए। अब इंडिया के अंदर वो महदूद पैमाने पर है, मगर पहली बार जो वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुक्मरान जमात बीजेपी को अगर सही मानों में किसी ने धक्का दिया है, तो वहाँ पर भी जेनजी का मजाक इसी तरह उड़ाया गया, जब वहाँ तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको नौजवानों को तशवीश दे दी। वहीं से तो आप ये नहीं है कि दीगर ममालिक में भी शुरू में नौजवानों की जो मूवमेंट है उसकी तहकीर की गई, उसको लाइटली लिया गया, कहा गया कि इनको इदराक ही नहीं है, और ये इनकी मूवमेंट जो है वो बग़ैर किसी मकसद के है, और ये सिर्फ माशरे में क्योस फैलाना चाह रहे हैं। तो अगर मोदी जैसा ताकतवर हुक्मरान, हसीना वाजिद जैसी ताकतवर हुक्मरान और नेपाल के भी हुक्मरान वो इस चीज़ से शिकस्त खा सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी किसी भी वक्त ये हो सकता है। अगेन पाकिस्तान में भी कोशिश वही है, जैसे आपने कहा कि यूथ को एक उनकी तहकीर करके उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाकर। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ दूसरे हथकंडे बहुत इस्तेमाल किए गए, मसलन जॉब्स लोगों की गई, उन्होंने उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा पीटा गया, अगवा किया गया, और जो इस सारी सूरत हाल में अदालतों ने भी वो जो ताने भी मादर पिदर आज़ाद, और ये ज़रा सी कोई बिल्कुल बात होती नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा कोई नौजवान है, तो वो जो पुराने हमारे एक तरह से सियासतदान हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं कि मादर पिदर आज़ाद। वो खैर मीडिया के बारे में वो ज़रा ज़्यादा कहते हैं, लेकिन इसके बारे में भी अच्छा, मीडिया तो आज़ाद हो ही ना जाए। देखिए, इसमें एक बात ये है कि तारीख का वर्क पलटने को है। हमारे भी लीडर, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे असफंद यार वली हों, चाहे महमूद खान अचकज़ई हों, ये सब 70 के पेटे में हैं। यानी कि ये इनके इक़्तिदार का आखिरी मरहला है। तो जाहिर है जो मौरूसी जमातें हैं उसमें तो बिलावल जगह ले चुके हैं ऑलरेडी, मरियम जो हैं वो उभर रही हैं जगह लेने के लिए बाकायदा, शी इज़ द चोज़न वन। पीटीआई के अंदर भी कई नए नौजवान लीडर मौजूद हैं। तो नौजवानों का वक्त यहाँ पर भी आएगा, उसे आप देर रोकने में डिले कर सकते हैं। इनएविटेबल जिसे हम कहते हैं कि ये इनएविटेबल है, क्योंकि ये एक फिनोमेनन है जो आपके पड़ोस में बार बार रोनुमा हो रहा है। अफ़गानिस्तान को देखने आप, वहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की मूवमेंट थी, और वहाँ पर भी तब्दीली आ गई, तालिबान आ गए, उनके तर्ज़ हुकूमत से, उनके बच्चियों पर तालीम की पाबंदी से कभी कोई एग्री नहीं कर सकता दुनिया भर में, वो बहुत सख्त गिर वो है, मगर वहाँ पर भी तब्दीली आ गई। ईरान के अंदर आपने देखा मुजाहरे हुए, चाहे वो महसा अमीनी के वो खातून जिसको स्कार्फ ना लेने पर मारा पीटा गया, उसकी डेथ हुई, उसके बाद हमने देखा मुजाहरे होते रहे ईरान की जो सख्तगीर हुकूमत है उसके ख़िलाफ़। वो तो अगर ट्रंप ना बीच में आते तो मेरे ख्याल में मामला तो पाकिस्तान भी एक जैसे कहते हैं आतिश फिशा के दहाने पर खड़ा है। हमारे यहाँ अभी
किसी भी वक्त वो रोनुमा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये भी सारा चीज़ें देखें, जो पुराना निज़ाम है उसकी पूरी कोशिश है कि नौजवानों को दबा करके रखा जाए। किसी भी तरह अगर उन्हें कोई भी चिंगारी कहीं नज़र आती है वो उसको सख्ती से कुचलने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में हो, किसी भी सूबे में हो, किसी भी जगह हो। तो लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये ताख़ीर हो सकती है मगर ये इनएविटेबल ज़रूर है। अच्छा शाह जी, आखिरी जब हमारी बातचीत हुई थी, अब हम आते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से मुज़ाकरात अब चल रहे हैं, तो उसमें आपने एक बात की थी कि मुझे ये लगता है कि अब जो पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर साहब, वो अपना फ़ोन बंद कर देंगे और वो कहेंगे कि यार अब बस करें मेरा। तो आजकल कुछ ऐसी सूरत हाल ही आपको नहीं लगती है? नहीं, वो मजाक की बात अपनी जगह थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। और अभी भी जो कुछ हुआ, ये जंग दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद अब कल परसों जब ट्रंप ने फैसला किया कि अब मज़ीद हमले नहीं करने, सारी सूरत हाल में कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने दोबारा से कोशिश की है। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि ईरान के जो वज़ीर दाखिला है वो पाकिस्तान आए थे, और ये जो मैसेजेस का एक्सचेंज है ये भी पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो ओमान भी बीच में कूदा है। तो ये पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह अहम है। और ईरानी बार बार अभी भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं या उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अराग़ची साहब, वो भी ये कहते हैं कि अगर मीर एक सालिस है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान पर ही उन्हें एतमाद है। मगर पाकिस्तान ने इस बार एक फ़ैसला किया कि एक दफ़ा ये जो दोबारा से दोनों को जंग की खुजली कह लें आप या जंग का जो एक वो बुखार है वो एक दूसरे के ऊपर वो करके देखी। और यही आपने देखा कि आखिरकार ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने मुसलसल हमले कर रहा था और अचानक ही फिर ये खबरें आई कि ट्रंप ने कहा कि ट्रंप ने जुम्मे के दिन से जो स्ट्राइक्स हैं रोक दी हैं और जो सिफारतकारी है उसको एक मौका और देने की बात की। उसके पीछे भी पाकिस्तान, कतर और मिस्र का जो है वो बाहमी कोशिश थी ओमान के साथ। ओमानी वक्त भी आपको पता है हफ्ते को तेहरान में था, वहाँ पर भी इनिशियली बात हुई है। तो कोशिश यही है कि सारे जंग को दोबारा एक तेज़ी की तरफ जाने से रोका जाए। मगर अभी भी जो ट्रंप हैं वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे कि इस जंग में से वो नताइज हासिल नहीं कर पाए जो जिसका उन्होंने अपनी अवाम से वादा किया था या कहा था कि वो ये नताइज हासिल करेंगे। और फिर जो बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें हैं वो भी अमेरिका में $4 पर गैलन से ऊपर चली गई। तो तकलीफ लोगों को हो रही है, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन है और मिड टर्म आ रहे हैं। तो बड़ी कैश 22 किस्म की सिचुएशन है ट्रंप के लिए। ईरान की जहाँ तक बात करें तो ज़ाहिर है ईरान का भी नुकसान हो रहा है। मगर ईरान देखें, ईरान को क्योंकि गुज़िश्ता बरस ऑलरेडी उस पर हमला करके इसराइल और अमेरिका ये कह चुके हमने सब कुछ तबाह कर दिया, तो उन्होंने पूरी एक लंबी जंग की उसके बाद से तैयारी की और वो इस बात पर तैयार बैठे थे कि ये जंग जब भी होगी ये लंबी चलेगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जितना मर्ज़ी अमेरिका वहाँ बमबारी कर ले, जो ईरान है वो हर बार उस हमलों के नतीजे में ज़्यादा ताकतवर होकर निकलता है। अभी तक 28 फरवरी से लेके आज का दिन तक अमेरिका जो है वो अपनाए हुर्मुज़ की जो ईरान का तसल्लुत है उसको ख़त्म नहीं कर पाया। चाहे जो मर्ज़ी कर लें, वो अपनाए हुर्मुज़ पे उन्होंने आसपास कितनी बमबारी की है। ये खबरें भी आई हैं कि जो अमेरिकी फ़ौज के कमांडर हैं उन्होंने ट्रंप से कहा कि जनाब हमले रोक दें, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो आप अपनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द हमले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब बाहर आनी शुरू हुई हैं। हुआ करें कि जो सिफारतकारी है उसको दोबारा से वो अपनी जगह बनाए और इस तनाज़े के हल की तरफ जाए, वरना जो माशी सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है वो बहुत ख़राब है। अच्छा, अब इसमें ना मुझे मेरा एक अपना वो एक नुक्ता नज़र है इस हवाले से
کیونکہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یا جب سے سفارتی عمل پاکستان کے تھرو یا جو بھی جاری ہے، تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر وقت اسی اس میں لگا ہوا ہے، یا نیتن یاہو کا یہی خواہش تھی کہ جنگ میں جائیں جنگ میں جائیں۔ ابھی یہ معاملہ ایسکلیٹ کہاں سے ہوا؟ ایسکلیٹ ہوا جب ہم نائی صاحب کا جنازہ اور اس کی وہ جاری تھی، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو اتنا عوام کا جمع غفیر جس طرح سے ہوا اور جس طرح سے میڈیا، اور پھر وہاں پہ ٹرمپ کو لے کے انتقام کی باتیں ہوئیں، اور وہی جو سینٹیمنٹ ہے وہ ایک طرح سے ٹرمپ تک بھی کنوے ہوا، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، اور یہ کہ مجھ پر حملہ کریں گے، اور مجھے اگر انہوں نے ایون اس نے تو یہ تک کہا کہ مجھے اگر یہ قتل کریں گے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس میں میرے خیال سے اسرائیل میں بھی جو ہے وہ ان کی بھی بڑی ورکنگ ہے ایک طرح سے، کہ کیسے امریکہ کو ڈریگ کرنا ہے۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے امریکہ بچا نہیں ہے، لیکن اگر امریکن یا ان کے پریزیڈنٹ سمیت یا ان کے جتنے بھی ایک طرح سے سمجھدار یا وہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ میں جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے ابھی تک اسرائیل انہیں کھینچ کے لے ہی آتا ہے۔ اسرائیلی لابی کا جو ایک دیکھیں اسرائیل کی حکومت کا کیا ہے، وہ اگر ایران میں جنگ رکتی ہے تو وہ لبنان میں شروع کر دیتے ہیں، لبنان میں ختم ہوتی ہے وہ سیریا میں بمباری کر دیتے ہیں۔ ابھی لیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ جو مقبوضہ مغربی کنارہ ہے، کنارے پر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ نئی سیٹلمنٹ بنانی شروع کر دیں، اور جو ان کے جو غیر قانونی آباد کار ہیں انہوں نے حملے شروع کر دیے فلسطینیوں کے اوپر۔ تو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ یہ جان چکے ہیں کہ ان کا جو سروائیول ہے، سیاسی سروائیول، وہ جنگ جاری رکھنے میں ہے کسی بھی صورت، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ مغربی کنارے پر ہو، یا چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، چاہے وہ اور دوسرے جارڈن کے ساتھ سرحدی تنازع ہے، باقی جگہ مصر میں آپ کو مصر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ساری وہ رفح کراسنگ تھی اس کے اوپر ان کا تنازع چل رہا تھا۔ تو اس وقت اسرائیل تو چاہے گا کہ جنگ کبھی ختم نہ ہو، مگر اس کی امریکہ کو بھی اندازہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا ہمارے لیے شاید بہت زیادہ ٹرمپ سے بہت زیادہ کی امید رکھنی ہوگی، کیونکہ وہ سوچتا ہے نہیں تو کہ کیا ٹرمپ یہ جان چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو ابھی کتنے سروے حال ہی میں آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امریکیوں کی جو سوچ ہے اسرائیل کے بارے میں وہ بہت تبدیل ہوئی ہے۔ غازہ میں جو قتل عام ہوا، جو جینوسائڈ ہوا، اس کے بعد سے عام امریکی جوان جو ہے اس کی بہت زیادہ منفی جذبات ہیں اسرائیل کے حوالے سے، مگر کیونکہ اسرائیل کو بھی یہ بات پتہ ہے تو وہ جنگ کو جاری رکھنے پر مصر ہے۔ چلیں اب آخری بات کہ اب آگے آپ کو یہ ساری جو بات ہے کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم دوبارہ سے ایم او یو کی طرف جائیں گے یا کوئی نیا معاہدہ ہوگا، یا کیا آپ کو؟ دیکھیں ایم او یو تو بنیاد ہے اور رہے گا۔ اب یہ جو نئی باتیں ہو رہی ہیں وہ اگین وہی ہو رہی ہے کہ 10 سے 15 دن کی ہم کو جنگ بندی کر لیں، اور اسی دوران تیزی سے مذاکرات ہوں، اور جہاں سے سلسلہ ایم او یو کا ٹوٹا تھا امپلیمنٹیشن کا، عمل درآمد کا، وہیں سے شروع کیا جائے۔ تو ایم او یو جو اسلام آباد ڈیکلیریشن ہے وہ بنیاد رہے گی ان دونوں کے درمیان جو بھی مذاکرات ہوں گے آگے جا کر کے، اور جہاں پر بھی ہوں، چاہے سوئٹزرلینڈ میں ہو، چاہے عمان میں ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، جو بنیاد ہے وہ اسلام آباد ڈیکلیریشن رہے گی۔ مگر اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس جنگ کے جو روکنے کے لیے اور امن لانے کے لیے ایک باقاعدہ بھرپور سفارتی کوشش کی جائے۔ پاکستان دوبارہ سے، جیسے ہم نے کہا ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم نے اپنے فون دوبارہ آن کر لیے ہیں، چارج بھی کر لیا ہوگا، امید ہے انہوں نے اپنا فون تو، لیکن ہم نے 2 روز میں دیکھا کہ قطر کے ساتھ اور مصر کے ساتھ اور ایون ترکی کے ساتھ جو فورن منسٹر ہیں حسان فیلح، ان کی بھی آج فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ سارے ممالک مل کر دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں، پاکستان اس کو فیئر ہیڈ کر رہا ہے،
قطر بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ عمان کی طرف سے بھی ایک کوشش ہو رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ اب دوبارہ شروع نہیں ہوگی. کچھ اس میں لوگوں کو, کیونکہ پوری دنیا کے عوام فیس کر رہے ہیں مہنگائی, تیل کی بڑھتی قیمتیں, اور ہم لوگ بھی یہاں آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے کرائے ہوں, ٹیکسی کا بھاڑا ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں. تو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اچھا دوستو, میرے سمیت, شاہ جی سمیت ہم لوگوں کا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں, خواہش کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات جیسے اب جنگ ہے یا جنگ و جدل یا یو ایس اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے, تو اس میں ہم پہ اثر ایک طرح سے نہیں پڑنا چاہیے, لیکن جو ڈائریکٹ اس کے اثرات ہیں وہ مجھ آپ پہ پڑتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے اور دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بنے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. دنیا پاکستان کو لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.